So friends, Hola amigos, good morning. buenos días. Look, Paul, in his suffering in prison, was way more influential and impacting people than he was in his freedom when he traveled around preaching the gospel. Mira, Pablo era más exitoso en alcanzar a la gente durante sus sufrimientos en la cárcel que durante su libertad recorriendo, viajando y predicando el evangelio. ¿Sabes por qué? Do you know why? Because he had the attitude that it doesn't matter what I go through, I will not just endure it, I will actually use it. Porque tenía el siguiente pensar, no importa lo que estoy traspasándolo, no solamente lo soportaré, sino lo aprovecharé. But he didn't always have that attitude. Pero no siempre tenía esta actitud. Do you remember 2 Corinthians 12? ¿Te acuerdas en 2 Corintios 12? When he's talking about the thorn in the flesh, and I'm not going to tell you what I believe it is, you figure that out yourself. Cuando habló del aguijón en la carne, lo que no te explicaré aquí y tú mismo lo puedes investigar. I've always understood what it was since I was a teenager, so for me it's never been a question. Desde mi juventud entendí lo que significaba. Para mí nunca era una pregunta. But the true issue is he suffered, Pero la verdad es que él ha sufrido and he didn't like it. y no lo ha querido. Because he cried 3 times for the Lord to stop it. He wanted to get out of their suffering. Porque había gritado 3 veces al Señor que lo terminara. Él quería salir del sufrimiento. And thank God, at that instant, God told him, don't endure it, don't try to get out it, use it. Y a Dios que Dios le dijo que no lo debería soportar o escapar, sino que lo debería usar. And if you study careful 2 Corinthians 12, he came to an understanding, I can actually use it. Si tú estudias cuidadosamente 2 Corintios 12, verás que llegó a la conclusión poder aprovechar el sufrimiento. So look, rather than trying to figure out why you suffer unless you made bad choices and need to learn from them and stop them. En vez de investigar por qué tú sufres, a menos si es que tú has tomado malas decisiones, ahí aprende de esto y cámbialo. Instead of going through suffering, I'm going to endure it, I'm going to endure it, I can do this, I can do this, I can do this. En vez de pasar por el sufrimiento, lo aguantaré, puedo hacerlo. Walk into the suffering saying, I am going to use you. Traspasa el sufrimiento mientras estés diciendo, yo lo aprovecharé. Look suffering right in the eye and say, there is a divine but in this suffering. Mira al sufrimiento a los ojos diciéndolo, hay un divino perro en este sufrimiento. And then say exactly what Paul said. Y después diga lo mismo como Pablo dijo. Suffering, you will not hinder me, but you will actually help me to fulfill my purpose in God. Sufrimiento, tú no me puedes impedir, sino me vas a ayudar a cumplir mi destino en Dios. So this has been such a key to me. I look suffering into the eye. Para mí ha sido una clave de ver al sufrimiento a los ojos. How do you do that? ¿Cómo se hace esto? Why, you do it with the eyes of your heart. Bueno, con los ojos del corazón. I remember a few years ago when I went through a time that was very difficult and I did not really want to go through it. Hace años atrás pasé un tiempo muy difícil por lo cual no quería ir. And I remember I sat in my room and I literally in the eye with my heart, in the eye of my heart, Y me acuerdo cómo estaba sentado en mi cuarto mirando con mis ojos de mi corazón. I looked into the eyes of the suffering and I said, Miré a los ojos de mis sufrimientos y dije, come on, vamos, I'm going to use you. ven que te voy a utilizar. I'm going to be more effective. I'm going to be more powerful. Yo seré más eficaz y más fuerte después. The purpose of God will not only not be hindered, it will be even advancing. El destino de Dios no será impedido, sino será avanzado. So just bring it on. Bueno, vamos. Come on. You give me whatever you have. I'm going to look in the eye and I'm going to tell you I will use you. Ven, dame lo que tienes y yo te voy a mirar a los ojos y usarte. First of all, the moment we have this attitude, our suffering is not even as painful anymore as it was before. Primero, con esta actitud, nuestro sufrimiento ya no es tan doloroso como era antes. Think about it. Piénsalo. You know, when people go to the gym to train for a purpose of being part of a competition, Si la gente se va al gimnasio porque quiere participar en una competencia, you know, I mean, the huge part of the pain of the suffering is already gone. ya pasó la gran parte del sufrimiento. I mean, the perfect example is Daniel. El mejor ejemplo es Daniel. He hated the gym. Él odiaba el gimnasio. You know, for him, CrossFit was suffering. Para él significaba CrossFit sufrir. But he realized he had to do some physical exercise. Pero él se había dado cuenta de que necesitaba clase física. So I remember in the beginning when he went to the gym, he endured it. Me acuerdo cómo él empezó a ir
el gimnasio primero soportándolo. You know, he always went there. He didn't look happy when he had to go. Siempre cuando se iba no estaba muy feliz. But then came a moment Pero llegó el momento where him and Annalisa decided to do a competition, CrossFit competition. cuando él y Ana Lidia decidieron participar en una competencia de CrossFit. You should have seen it. I've never ever seen Daniel so motivated in handling pain as he did at that time. Increíble hubieras tenido que ver esto. Nunca he visto a Daniel tan motivado como en este tiempo de lidiar con sufrimiento. I mean, he was so going for it. Iba a por ello. And he got excited when that Sunday finally arrived. Y se emocionó cuando por fin llegó este domingo. You know why? ¿Sabes por qué? Because suddenly the suffering had a purpose. Porque de repente el sufrimiento tenía una meta. Before that, he had to endure it, but now he used it. Antes tenía que soportarlo, pero después lo aprovechó. Think about it. Piensa sobre esto. I look back at my life and I look how many sufferings I have endured, and I said, Jesus, I wish I would have learned this lesson quicker. Si yo miro atrás en mi propia vida, veo mucho sufrimiento, lo que he soportado nomás, y después dije, Jesús, quisiera que haya aprendido antes esta lección. You know, when I was young, I had a theology that was so messed up. Sabes, cuando era joven yo tenía una teología muy torcida. I had the wrong idea about God, Tenía un pensamiento muy equivocado acerca de Dios, wrong idea about suffering, un entendimiento falso acerca del sufrimiento wrong idea about my part in the suffering. y lo que es mi parte en el sufrimiento. So I endured so much suffering. Por eso he soportado tanto sufrimiento. And people were so proud of me because I was such a strong man who endured so much suffering. Y la gente estaba orgullosa de mí porque yo era un hombre tan fuerte que soportaba el sufrimiento. I was stupid. Pero yo era simplemente tonto. It's like I look back and I think, my goodness, I've wasted sufferings. Miro atrás y pienso, Dios mío, malgasté mis sufrimientos. Once I understood that not only will it not hinder, but it will actually help. Cuando comprendí que en realidad no solo no obstaculizará, sino que ayudará. My attitude towards suffering has changed in such a way. Cambió por completo mi actitud hacia el sufrimiento. That's why whenever things go wrong, I can say, thank you, Jesus, with an honest, sincere heart. Por eso siempre que las cosas van mal, puedo decir gracias Jesús con un corazón honesto y sincero. Because in my heart, I know I don't have to endure anything, but I can use everything. Porque en mi corazón sé que no tengo que soportar nada, sino puedo aprovechar todo. So I've always had this attitude for a long time now. Por eso tengo esta actitud desde un buen tiempo. That I understand in every suffering I go through, there's a divine purpose for me to use it. Tengo el entendimiento que en cualquier sufrimiento, lo que traspaso, está un divino uso. So I go into the suffering just like Daniel went to the gym, knowing that soon he will be in a competition. Por eso traspaso el sufrimiento como Daniel hizo, que se fue al gimnasio sabiendo que tiene pronto una competencia. Use your suffering, my friend. Aprovecha tu sufrimiento, mi amigo. Paul learned how to do that. Pablo había aprendido cómo se lo hace. See you tomorrow. Hasta mañana.